पिंडी के बकौल इनके प्रोफेसर साहब के एक शैतान है पिंडी का, और एक जेलम साहब के जो पहलवान है। ये जेलम साहब के जो पहलवान है और जो पिंडी के जो शैतान कहलाए जाते हैं, ये दोनों की जरा मुस्कुराहट देखे। और शेख रशीद साहब ने एक और अजूबे वाली बात कह दी आज तो वो अल्लाह रसूल और नबी पाक पता नहीं किस किस की वास्ते दे के दुहाइयां डाल रहे थे, जरा उनके क्लिप चलाए। आज उन्होंने एक और बात बहुत जो है ना वो हार्ट टचिंग और लोगों को इंसल्ट करने, पाकिस्तानी कौम की इंसल्ट करने वाली बात की है कि ये कौम इस किस्म की कौम है जो सुधर नहीं सकती, इनको हम रोकते हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं। ये परवेज रशीद साहब के ये शेख रशीद साहब के अल्फाज हैं। ये वो शेख रशीद हैं जो कहते थे काट दो, मार दो, जला दो, तबाही कर दो। यही कौम को वो कंटेनर से लेके एंड तक, जब तक वो एमएनए बन के मिनिस्टर नहीं बने, इन्होंने पिंडी के हर बाजार से लेके लाहौर के हर चौराहे तक, पंजाब के हर शहर से लेके पंजाब के हर देहात तक एक ही सबक दिया खान साहब कप्तान के साथ मिलके, बकौल नवाज शरीफ साहब के ये बनारसी ठग। पहले तो हमने चोर और डाकू के सुने थे, और मैं हमेशा ठग की बात करता था, तो हमने बचपन का जो सुना हुआ था कि बनारसी ठग का जो टोला है वो हमारे ऊपर काबिज हो चुका हुआ है। बिल्कुल अच्छी है। मैं क्लिप जरा शेख रशीद साहब का जरा नाजरीन को सुनाना चाहता हूं, उसके बाद फिर बात करते हैं। पाकिस्तानी कौम को गालियां दी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम बाज नहीं आती, इनको हम मना करते हैं, ये किसी की बात नहीं मानते, ये किसी की सुनते नहीं है, वो पुलिस वालों के साथ लड़े हैं। ये उन्होंने पुलिस आप अंदाजा कर लें सुने फिर बात करते हैं। और ये खबर जो इंफॉर्मेशन है कि सूबे पंजाब के सियासी मकाम मरी पे एक कयामत टूटी, और यकीनन ये एक पाकिस्तान के लिए भी मुल्क भर से लोग जो है वहां पर जाते हैं, लेकिन आज यकीनन इस बात का इदराक हो रहा है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब वजीर आला पंजाब थे तो वो ना सिर्फ इंतहाई एक्टिव थे, हर जगह पहुंच जाते थे, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है वो इस वक्त जब ये सानिया हो रहा हुआ तो उस वक्त फौरी तौर पर इकदाम करने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमी इजलास में बैठे रहे, और इस बात की तस्दीक जो है वो उनके वफाकी वजीर शफकत महमूद ने भी की। उन्होंने बताया कि मीटिंग 2.5 घंटे तक जारी रही, जिसमें पार्टी मामलात पर तफसील से बात हुई, जबकि इसी हवाले से उनका ये कहना था कि पार्टी तंजीम साजी मीटिंग में वजीर आला और गवर्नर पंजाब ने शिरकत की। जब सहाफी ने एक सवाल फवाद चौधरी से पूछा तो उनका कहना था कि वजीर आला पीटीआई के तंजीमी इजलास में शरीक थे। इस पर उनका कहना था कि वजीर आला तंजीमी इजलास के आगाज में शरीक थे, लेकिन वजीर आजम की हदायत पर वजीर आला इजलास छोड़कर चले गए थे। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वजीर आजम को भी क्यों कहने की जरूरत पड़ी। इस सूबे में 10 साल शहबाज शरीफ की हुकूमत रही। और जी भट्टी साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी है सर इनकी। वो फरमा रहे हैं कि जो इस वक्त मौजूदा उस्मान बुज़दार साहब वजीर आला पंजाब में, वो 2.5 घंटे तक, इस तरह आपने भी अपनी गुफ्तगू में फरमाया, 2.5 घंटे तक बताया ना कि ये जी 2.5 घंटे तक पीटीआई की मीटिंग में मौजूद रहे। मैं जरा आगा साहब से जरा मौकफ इस पे ले लूं, मैं तो समझ कर दूं, फिर आप आगा साहब से पूरा वर्डिक्ट लीजिएगा। मुझे ये बताएं कि इज देयर एनी पर्सनालिटी लाइक उस्मान बुज़दार टू प्रिजाइड द थिंग्स फॉर द पंजाब लेवल? वो इस किस्म की उसकी शख्सियत है? आप मुझे ये बताएं, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका विजडम, उसका आई विजन, इस कोई खुदा के लिए मैं समझता हूं कि इमरान खान ने पंजाब से उस्मान बुज़दार डमी भी नहीं है। उस्मान बुज़दार को रख के, वो लाहौर का रहने वाला है, इमरान खान ने लाहौर का बेड़ा गर्क किया और पूरे पंजाब का बेड़ा गर्क करवा के बुज़दार के हाथ में पंजाब की दे के वो प्रिजाइड करेगा, तंजीम साजी करेगा। वो बंदा जो कभी काफ लीग में था, कभी नून लीग में था, वो इनकी करेगा क्या? वो डिजास्टर मैनेजमेंट को ऑर्डर करेगा? तो ये खान साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब, खुदा के लिए आप ये ट्विस्टिंग वाले काम छोड़ दें। आप पाकिस्तान को और कितना ट्विस्ट करेंगे, और अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए आप और कितनी जाने मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की और मुहिब्बे वतन अवाम की, वैसे ही आप उनको फाइनेंशियली मार चुके हुए हैं। अब तो आप फिजिकली आपने साबित कर दिया है, चाहे सैलाब हो, चाहे बारिशें हों, और चाहे ये बर्फानी तूफान आ जाए, आपकी गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक अजाब बन के, और ये अल्लाह का अजाब है। और आप रियासत मदीना की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि
خان صاحب کو اپنا چلا کٹوانا چاہیے کہ وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. چلیں جی. اگر اس کو اگر بیوٹیشن کی منسٹری دے جاتی نا, پارلر کی, بیوٹیشن کی, ٹھیک ہے نا, اگر اس قسم کی کوئی منسٹری, آپ خدا کے لیے جو دنیا کا سب سے بڑا پوری دنیا میں اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے, منسٹری بہت چھوٹی ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن ورلڈ وائڈ اس وقت جو ویدر جو چل رہا ہے کہ سردیوں میں گرمیاں اور گرمیوں میں سردیاں پڑ رہی ہیں, اگر ہیٹ بڑھ رہی ہے, ٹیمپریچر 2-3 سیلسیس بڑھ چکا ہوا ہے, تو گلیشیئر ڈوب رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے امریکہ میں بھی وہ سیلاب آ رہے ہیں, الٹے کام ہو رہے ہیں, درختوں کو آگ لگ جاتی ہے, آسٹریلیا میں بھی. یہ اتنی سائنٹیفکلی یہ منسٹری ہے کہ اس میں کوئی پی ایچ ڈی یا ڈبل کوئی پی ایچ ڈی بندہ بیٹھا ہو تو وہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو سینس کرنے کے لیے. تو اس خاتون کو چونکہ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے بالوں کا کلر کیسا وہ کرتی ہیں یا وہ کیا کرتی ہیں, نہ ان کو بولنا آتا ہے, انہوں نے کس کو ہرایا ہے ڈی جی خان میں, ان کی کیا میرٹ تھا, ان کا کیا کوالیفیکیشن تھی. میں تو خان صاحب سے کہتا ہوں ریاست مدینہ کا نام لینے کا جو آپ پاکستانی قوم سے بدلہ لے رہے ہیں کہ آپ کے منہ سے ریاست مدینہ کا نام نکلتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. میری عمران خان سے یہی ریکویسٹ ہے, آپ ساری چیزیں چھوڑ کے ایک دفعہ انسان بن جائیں اور ایک اچھا انسان بن کے, مسلمان بن کے سوچیں, تو شاید اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر دے. ورنہ یہ زرتاج گل رکھ کے اس قسم کی منسٹری دے کے, یہ میرا خیال ہے پرانا کلپ ہے, یہ فریش کلپ نہیں ہے, وہ ایسے ہی باتیں کرتی ہیں. بالکل سر, یہ کرتے ہیں موسم کے اوپر ہی آیا تھا. میں نے اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کہوں گا کہ ان کو بیوٹیشن کی کوئی منسٹری دے دینی چاہیے تھی, اگر منسٹری جس طرح خان صاحب نے بانٹی ہیں وہ اس کے شیخ رشید صاحب کے بیان سے پہلے میں آپ کے چینل کے تھرو بتا دوں, شیخ رشید صاحب کے اوپر 1000 لوگوں کے قتل کا مقدمہ چلنا چاہیے. جب سے ریلوے منسٹر سے لے کے جب سے یہ منسٹری ان کے پاس آئی ہے تب تک جتنے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں, انہوں نے جب سے یہ فیڈرل منسٹر انٹیریئر منسٹر بنے ہیں تب سے وہ ٹی پی ایل کے اندر جو مرڈر ہوئے, جو شہید ہوئے, وہاں سے لے کے 1000 لوگوں کا مقدمہ شیخ رشید صاحب پہ چلنا چاہیے. کیونکہ موصوف جب اپوزیشن میں تھے تو کچھ کسی بندے کو چھینک بھی آ جاتی تھی نا تو کہتے تھے کہ اس کے اوپر مقدمہ کر دو, تو ان کے اوپر کیوں نہیں ہونا چاہیے, پہلے مجھے یہ بتائیں نا. تو شیخ رشید صاحب اپنے ٹیلی ویژن کو آن ایئر کرنے کے لیے, اپنے ویوز کو بڑھانے کے لیے آج کل اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, اور شیخ رشید صاحب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ان کا کیا کرائیٹیریا تھا کہ خان صاحب نے ان کو چپڑاسی کہہ کے, اگر خان صاحب ایک چپڑاسی کو ہوم منسٹری دے سکتے ہیں, خود ہی چپڑاسی کہتے ہیں اور خود ہی اس کو ہوم منسٹری دے دیتے ہیں, تو پھر پاکستان